Next mga mami, kahapon meron ako neto. Napanood nyo na ba yung Devil Wears Prada? Meron silang gantong outfit. Okay, pang formal kineso, semi-formal. Blazer top, tapos tutu skirt. Ganyan siya. May kasama tong belt. Medium to on tag, may tag pa to. Medium on tag, pwede sa small. Code Prada. Code Prada. May belt siya ha. 200 pesos. Prada. Pang formal to eh. Siya lang formal. Prada, Ma'am Jessie, yours na. Next mga mami. This one, button down. Dark denim mga mami. Magaan pa rin ha. May pocket both sides. Short sleeves pa pero may bewang siya. May bewang. 34, 36 XL. 34, 36 XL. Code Botones. Botones. 200 pesos. Code Botones. 200 pesos. 34, 36 XL. Vutones ng 34, 36 XL. Ma'am Arlene, yours din po. Next, jumper dress to mga mami, mag-t-shirt po. Okay, kailangan mag-t-shirt kayo. Pag di kayo nag-t-shirt, hindi pwede. Hindi maaari. Mga madam style niya yun, ha? Style niya. There. You have to wear a shirt. Magaan lang din to. 34XL. 34XL. Code jumper. Code jumper 200. 34XL. Jumper. Code na lang mga mami. Next po. This one. Dito may t-shirt ka ng kasama. Huwag ka na mag-provide. Nakadikit. Adjustable waist. Both ends. Pocket both sides. Okay. Sobrang lambot. Ate. Sobrang talaga. Ma'am Zaida, yours na po. 34, 36, 38 XL. Both terno. 34, 36, 38 XL. Code is terno. Sobrang lambot lang. 200 pesos. Terno. Ma'am Joanne, hi po. Ma'am Jim Naida, yours na.